Oh, wag, no, back. Ready kayo? Ready. GG daw, GG daw. Ay, GG daw. bading GG daw, liga. GG. Bading blade. Doon may caller nila. Oh, is na kayo agad, guys. Regroup kayo agad. Hindi Uy, PS, ola, hindi. ola. Dito agad sa first ulit. Kung tayo nandun sa taas. Ang pangit dito. May GC kasi kami, ano? Ayun. Ano yun? Kama ko sa goal. lang yun. Tukod pa dyan ah. Heal. Ginaraw. Heal. Kamis na ulit. Kamis, guys, kamis. Ayan na, oh. Ayun na, Bahala kayo sinasabi dyan. ko na eh. Oh, depende. Oh, tara. Counterin din tayo. Counterin. 3, 2, 1. DPS now. DPS na crowd. Ito lang. Back na. Back na agad. Back na agad sa guys. Back na agad sa Ikaw. Huwag kayo mag-stay dyan, pare. Huwag kayo mag-stay. Already. Oh, walking agad tayo. Walking on 3, 2, 1. No. Ayan o. Nasa loob. Ayan o. 1. Dito sa takrown. Ito lang sa atin. Patay. O, diba? Hold lang natin. Try mo, Andre. Mag-ready yung natin. Try mo i-headbutt. Sige, sabi niya pag Giga. ready, Mag-giga lang daw. Looking. Ayun na, looking. Fake lang. Fake lang yan, ha? Fake O lang tara, yan, i-headbutt na natin yan. Okay, kahit nyo. Kahit sa ano, Ready hindi tayo. 3, 2, 1. Dito sa takround. Ayun o. Patay na to kayo. Itong belt lang po. Oh, back. Looking sila. Yung death block nasa loob. Sige, patay nyo yung belt lang. Ayan na kayo. Left. Oh, hold. Lagi kong susap. Ready engage tayo, ah. Ready engage. 3, 2, 1. Dito sa background. Nag-headbutt sila. Nice. Let's do this. Ay, hindi. Left lang. Nice kill. Ready. Sabi niya pag ready kayo. Ready ako. Ready. Ina. Sabi niya, sige. Ready. 3, 2, come. Pero naka-hold kami, ha? Sige lang. Ready. Oh, defensive lang, defensive. 3, 2, 1. Dito sa takround. Back na agad. Looking. Kami na agad. May pamana ba? May pamana? Okay, walk in. Walk in kayo, gigapat. Walk in gigapat kayo. Wala akong giga. Walk in gigapat kayo. Walk in gigapat. Come na. 3, 2, 1. Sige sa takala na chok. Nice. Patay kami. Nice. Oh, walk in. Brawl. Brawl nyo lang sa front. Brawl nyo lang yung mga nag-delete. Brawl nyo lang yung mga nag-delete, friend. Brawl nyo yung nag-delete na yan, friend. Naiiwan dyan. Brawl nyo naiiwan. Ready kami, ha? Oh, sige. Okay, 3, 2, 1. Dito sa takround. Walking brawl. Mas nung hindi mo na armor natin sa IT ah. Walking brawl. Ay, nahuli, oh. Sige lang, walking brawl na lang. Walking mo. Saway. Ready hindi tayo sa chok. Ready hindi tayo sa chok. Ready hindi sa 3, Ready. 2, 1. Dito sa takround. Nice. Oh, then hold. Then brawl pa rin. Oh, gigapat. Sige lang, go. Oh, gigapat.
Sige, ito, counter-engage kayo, kaya nyo? Wala, Hindi. Ilang. Sige, huwag mo lang. 3, 2, 1. Dito sa crown. Nice. Looking. Oh, looking sila. Looking sila. Hold nyo lang. Hold nyo lang. Southeast. Southeast upstairs lang. Southeast upstairs lang. Southeast upstairs lang kayo dito. Southeast upstairs lang. Ayan ha. Looking na. Yan ha. Looking sila. Bandit mamaya. Ready engage tayo. 3, 2, 1. Dito sa crown. Bakit wala kayo sa crown? I-drop nyo kagad na wala kayo sa crown. Huwag i-drop pag wala kayo sa crown. O bakit? Guard room sa DPS case para hindi ma-hold. Hindi mo. Alam mo yung guard room? Pre, pakidrop naman yung... Ay, death. May mana kayo? Sabi niya pag ready kayo ah. Ito yung may pamana. trip. 5 seconds. Wala ko mana. 20 ano ba ba? Mano. Oh, ready hindi tayo sa choka. Ito sa healer. 3, 2, 1. Dito sa crown. Ay, oh, boy. Baba ka naman ulit. Looking na. Kung may mana, drop nyo agad pre. Para continuous lang yung mana. Gawin yung passive yung mana nyo. Yung mana guys, i-drop nyo yun sa DPS. Ready. Baba kayo. Nagkakait sila. Ready. Ready. Ready na. Sa wall lang ah. Sa wall lang ah. Sa sige pa. 3, 2, 1. Dito sa background. Sa wall. Gagi. Okay lang. Back na. Malapit Ito, brawl nyo lang yan. Mamatay na yan. Sige, brawl nyo yan. Ready kami ah. Malayo sila. Dito kayo looking. Drop pala sila dito. Oh, no. Hold lang. Ready ah. Huwag kayo masyadong pumasok. Looking na. Skip. Left. Ready, hindi tayo. Dito sa background. Nice. Hold lang. Eto, patay nyo to. Mga lowest na, no? Lowest na. Patay nyo. Nice. Oh, ready hindi tayo. Sabihin nyo lang. Hold lang. Huwag kayo pumasok. Ready. Lagi pag pinatalpik mo, putang ina niyan, hindi pinawalk-in mo na mag-inisan. Napag di mo na ako. Kapag ano ako nakapag-goalkeeper ako, pero wala akong demon. Walk in. Fucking 3, 2, 1. Dito sa crown. Oh, back na. Looking, guys. Bakit southwest. Ang rep nasa taas oh. Bakit hindi binobroll? Southwest. Takin na naman, sino ba yan? Hindi tayo brawling. Pre. Shadow Netro, patay. Binobroll eh. Sige, may nasa taas dito, AFK. Patay na to. Sige, patay nyo lang. Ay, Ready liig ah, pa. ready. Engage mo yan, Andrew po. Yan. Ready ah. Hindi tayo sa chok ah. Hindi tayo sa chok pare. Look lang kayo. Sigil lang kayo. Papamana muna ako dito. Diyan lang kayo. Punot naman ito. Engage sila. Ready tayo sa chok. 3. Pukul now. 2. 1. Dito sa crown. Nice. Nice minute. Oh, come south dito yan. Patay niya yan. Come south. Oh, uphill northwest. Uphill northwest sa crown. Uphill northwest. Punot naman ito. Uphill northwest kasi. Uphill northwest. Ready hindi tayo. Ready. 2, 1. Dito sa crown. Oh, bakit northwest na? Bakit southwest na agad? Oh, kahit tayo southwest, pre. Kahit tayo southwest. Iwan na. Kahit tayo southwest. Gago na engage dyan. Yung bedrock. Shadow Netro. Patay na naman.
Ready engage tayo, ready engage tayo. Occult now, occult Pangalawa now. na yun, wala na siyang giga, pre. Occult now intake. Occult now intake, pare. Occult now intake. Occult now intake. Ito na lang nandun. Oh. Nice, nice. May ito, oh. Dito ha, hindi tayo chok. 3, 2, 1, sa chok now. Nice. Nice. Patay ko yun. Oh, hold lang. Baba. Podcast lang dito. Yung ano mana sa heart niya drop Sabi pa niya pag ready ah. Sabi niya pag Ready na, ready na. Ready. 3, 2, 1. Looking. Dito sa crowd. Then, come back southwest na agad. Ilang. May mana kayo? May mana. Ah. Nakakatrap lang ng mana. Oy, ba't kasi kayo dyan dumadaan? Para naman kayong tanganan, pare. Hindi nang uhuli eh. Hold lang. Ah. Guardian nyo lang Nakatingin. DPS ah. Sige, andyan na sila. DPS ah. Guardian nyo lang DPS ah. Houston doubles dyan, oh. Tumatambay, oh. Occult then take. Occult now intake, pare. Occult now intake. Ah. Okay. Defensive na sila ah. Sige lang. Sabihin ko pag ready engage now ah. Pag sabihin ko pag ready 3, engaging tayo ah. 3, 2, 1. Dito sa tajok. Please, ready lang. Hindi lang, headbutt nga pa rin, headbutt talaga eh. Tayo nga rin. Then back. Bakit ready kayo, sabi niyo pag ready. Meron na. Gagi, naubos na yung pats ko. Engaging tayo. Gagi, naubos yung pats ko. 2, 1. Di ka sa takram. Sige. Nice. Focus na nga lang. Oh, Brol. Wala nang para pats no. Wait, no. Saan yun? Brol nyo. Heal ang front pare ah. Brol nyo. Ready ready defensive lang muna. Defensive lang muna. Wait. Oh, ready din tayo. 3. Ayan, ando din sila. 2, 1. Dito sa takram. Nahold ka. Sige lang. Paano ya? Bro nyo. Walking nyo. Ilang pare, walking nyo lang. Walking nyo lang pare ah. Walking nyo lang. Sabi nyo pag ready engage kayo ah. Ready. Ready engage ah. Ready again. 3. Kachok ka. 2, 1. Dito sa ground. Patay nyo lang. Sige, bro nyo pa. Sige lang, bro nyo pa. Ready lang ha. Bro nyo lang. Ready engage kayo. Sabi niya pag ready engage kayo. Meron. 3, kachok ka. 2, 1. Wala ako. Dito sa ground, guys. Bro nyo lang. Sige, walk with them lang. Walk with them lang. Permission to random eh. Sige lang. Walk with them lang. Permission to random eh. Ready. Ready. Patay calls eh. Walk with now. Ready. 3, 2, 1. Dito sa ground. Nice. Patay nyo na tayo pre. Walk with them lang. Sige, walk with them lang. Nice. Sabi niya pag ready in this Ready. Ready. 3, 2, wait. 2, 1. Dito sa ground. Oh, then count out this na. Wala man. Nakatingin. Count Mana. Chill ka.
Mana. Kanya mana. Mana. Ay, looking na sila. Looking sila. Huwag kayo masyadong kung sila. Ready ka Ready pre. hindi tayo tatlo ka. Ready hindi ka. 3, 2, 1. Dito sa ground. Okay, back. Back na kayo. Back na. Southeast lang. Looking sila. Sabi nyo pag ready engage kayo ah. Pwede na rin. Ready engage on 3, 2, 1. Dito sa ground. Wala, may tao. Back na kayo. Southeast. Ayan na, look na sila. Look na sila. Sabi nyo pag ready engage lang kayo malo. Ready. Ay, Lord Demon na remote. Ready. Okay, engage tayo tower. Come. Okay, no. Ready engage tayo sa 3, 2, 1. Dito sa ground. Galing ah. Umilag ah. Bani Yung tumbling. Bahan sa pan. Back southeast. Then broil. Then walk with them, guys. Walk with them. Hilang. 3, 2. Oh, no. Hilang. 3. Dito sa chok. 2, 1. Dito sa ground. Ito ang ganda. Hold lang. Defensive! Then walk with them again. Ready tayo. Find the crown at south northeast. 3, 2, 1. Dito sa crown. Kaya yan. Patay ako. Oh, come Tell me CD. Zero lang. Zero per pack. Tell me CD. Zero per pack. Okay, inch of northeast. Okay. Ay, panalo din. Hindi rin talo. Out na ako pre. Hindi ko malaman Iwan ano na ba ba mali natin kanina. Ano ba mali natin kanina? Nahuhold yung Ako, DPS. no? Pero lang, may Ako yung mali, mga no? overextend. Mga Ako dalawa yung tatlo. mali. Malaki lamang natin ah. Ikaw yung Kanina mali, lamang Rep. nila, 6 lang. Hindi pre. Rep, maganda yung call mo sa guard rune nasa DPS. Hindi, Da- tinuro nga lang sa akin yun eh. Yung first round kasi, lagi nahuhuli DPS natin. Sa akin yun. Sige, sa akin na lang. Hindi nga! Ayun. Hindi ganito guys. Then ganito. Practice lang ng practice. Then, huwag niyong isipin na ganito lang tayo. Magba-black zone tayo gagi ha. Kaya natin pina-practice na tong clamp and kite kasi ito na ilalabas natin sa black zone. Hindi na tayo brawl clamp. Huwag kayo mag-GDG. Blue chest tayo. Sarap pala mag-life curse pre. Life curse na lang ako. Hindi gagi si Orion kasi yung Joke lang. Nagala Basta yung tayo may sa demon open armor. world. Taka. Blue chest Clearing blue. Open world ngayon. Activities. Open world. Clearing blue na guys.